Dire sulod dire. Kapila man ta kagiingnan. Kapila man ta kagiingnan. Magubanuban gani ka dili ka magsigig pangayo kay kabalo makawala tay kwarta. Kapalo makawala tay kwarta, igura na kamiliti. Palit og sudan. Magsige minong kag pangayo. Anong somday na ba? Kagubot ba niyo diha? Imong anak, magsipangay kabalo wala tay kwarta igura palit og sudan. Ngayon somday, anong somday na siya dito diha? Nagligid-ligid man hinuon. Nagligid pa noon, porque na kong ulawa. Porque na kong ulawa, oy. Tapos palingkin, nagligid-ligid, nagpakaulaw lang. Saan ba tayo? Somday, papalit. Palit ko noon ko ang tarak-tarak. Palit og tarak-tarak. Palit og tarak-tarak. Kanyang sa man nakapalit kag isda kaya itong paksiwon? Wala na ako kapalit og isda. Walang pagkakapalit. Unsa man, oh, kani. Kana, oh. Ipapaksiw ni mong anak. Ang gawag isa na. Ipapaksiw ni, paksiwan ni. Ma'am, di mong gusto. Tarak-tarak. Paghilom! 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 Ayaw ko sagit-sagit eh. Ha?